اینا باردارم آرامات تایوکا Avensis دست. سال 2010 موتور دویدو دیزل باردارم. یکی لایک میزنیم ویدیو پدیدیس میکنیم چه ماشین داخل میشه از ماشین فروش شریک دار. در که میتونه نسید محتما من اول میگیرم. راست باردارم ماشین آزاد میکنیم خوش شده نگاه کنید. حالا که بالون دیسکش نه باردارم. حالت سالمی ماشین. شات الکتروپاکت. مولتیرول. коробкаш автомат бардро, салонош лахтаб даст, нелюк, панорама. Пробегаш чанд бошед? Не пробегаш 295,000 пробег дора бардро. Салони кафуи бошед. Техосмотр утилизация дорада. Тонировками. Техосмотр утилизация тонировка хаст бардро. Нархаш бардро, нарша 90,000 сом тасан бо шериф каунтер тахсим метам тасан ина. Хардро бошад аз номершон усту мегирем занг мезанед мошин савдо кам мегире бардро. Рақами телефон барои маълумот 92 855 04 01 92 94 01 06. Хардро бошад ба номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад. Марма бардро.